मैं आप सबको वेलकम करता हूं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं और उसके नाम की तारीफ़ करता हूं। पिछले दिनों हम रोज़े के मुतल्लिक बात कर रहे थे और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपको ब्लेस किया। आज हम एक ऐसे रोज़े के मुतल्लिक बात करेंगे, शायद हमने इससे पहले इसके मुतल्लिक सुना है, या अगर सुना है तो आपकी रिवीजन होगी, ताज़ा होंगे आप। अगर नहीं सुना तो आज आप एक नई बरकत लेकर जाएंगे। और मैं ईमान रखता हूँ कि जब मैं इस सरमन को तैयार कर रहा था तो मुझे खुदावंद ने बहुत ज़्यादा बरकत दी, और मैं ये चाहता था कि हम इसी को कंटिन्यू करें और आज हम इसके मुतल्लिक सीखें। खास बताना चाहता हूँ एज़रा का मतलब है गॉड इज़ माई हेल्प, खुदावंद मेरा मददगार है। गॉड इज़ माई प्रोटेक्टर, हेल्प मददगार। एज़रा, नेहमिया, आस्तर, ये एक ही बुक्स के सीक्वल हैं। आप इनको देखें तो आपको वही हिस्ट्री नज़र आएगी। चंद सालों बाद कुछ बादशाहों के दौर हैं जहाँ पर आप इनको जब स्टडी करते हैं बाइबल मुकद्दस में, आप सबको पता है कि यर्मिया ने एक पेशन गोई की थी कि हैकल तबाह हो जाएगी। और दानियल की किताब में भी हम पढ़ते हैं, मुख्तलिफ किताबों में हम उस पेशन गोई को पढ़ते हैं कि इस्राएल 70 साल की असीरी में जाएंगे, 70 years बेबीलोनियन कैप्टिविटी में। किसमें? बाबल की कैप्टिविटी में चले जाएंगे। और हम इस बात को देखते हैं कि ये वाक़या जब हुआ तो फिर बहुत सारे बादशाह आए। जब उनका पीरियड पूरा हो गया 70 साल की असीरी के बाद, तो बहुत सारे बादशाह, जब खुदावंद ने वादा किया कि 70 साल के बाद खुदावंद फिर से उनको रिहाई देगा, तो कुछ ऐसे बादशाह आए जिन्होंने आकर ये अनाउंस किया कि हैकल जो नबुकदनेस्सर के दौर में तोड़ दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी, उसका सारा सोना चांदी लूट लिया गया। सोना चांदी जो कुछ उसके अंदर लगा हुआ था वो निकाल कर मंदिरों में रख दिया गया। और खुदावंद के हैकल के ज़रूफ जो पाक तरीन बर्तन थे, उनको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था? मंदिरों में। और आप अगर यर्मिया की किताब में, नेहमिया की किताब में भी पढ़ें, अज़रा की किताब पढ़ें, आस्तर की किताब, आपको ये सारे वाक़यात पुराने अहदनामे में मिलेंगे। तो मैं जब इसको स्टडी कर रहा था, मैं इस मैसेज को जब अपने लिए अप्लाई कर रहा था, और मैं देख रहा था कि खुदावंद आज तू मेरी कलीसिया से, मेरे इन तमाम बहन भाइयों से, वो जो ऑनलाइन हमारे चर्च के मेंबर हैं, जो यहाँ पर कनाडा में हमारे साथ हैं, उनके साथ क्या बात करना चाहता है। तो एक बात जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में मैंने देखी कि हाउ डू यू फील जब आप एक कैद में हों और आपको एक फ्रीडम का पत्र मिल जाए, लेटर मिल जाए, यू आर फ्री, नाउ यू कैन गो बैक टू योर होम। आप किसी दूसरे मुल्क में कैद थे, कैसा ये समा होता होगा? मेरा ख्याल बड़े खुश होते होंगे लोग, बहुत एक्साइटमेंट, ऐसी एक्साइटमेंट जो बयान से बाहर है। और अज़रा की किताब में, नेहमाया की किताब में हम इस एक्साइटमेंट का जिक्र पढ़ते हैं। यहाँ पर चैप्टर 8 आपके सामने खोला गया। चैप्टर 8, 7 जब आप पढ़ेंगे, आपको मौका मिले, आप घर में ज़रूर इसको देखिएगा। तो यहाँ पर 2 आयात आपके सामने पढ़ी गई कि तब मैंने अहावा के दरिया पर रोज़ा की मुनादी कराई, ताकि हम अपने खुदावंद के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 70 साल की असीरी पूरी हुई, तो अगर आप अज़रा चैप्टर 1 to 6 पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 लोग थे जो वापस यहूदियों को बाबल से यरूशलेम लेकर गए। उनमें ज़ुरबाबल का नाम है, पहला ग्रुप जो ज़ुरबाबल लेकर गया, और इनको मौका मिला कि ये जाकर हैकल की तामीर करें। They went to build synagogue, और उनको ये
پیسے دیے گئے, بادشاہ نے ساری رسد فراہم کی, جو کچھ بھی whatever the material was required, it was provided, سب کچھ پرووائڈ کیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے, زربابل پہلا گروپ لے کر جاتا ہے. اب جب یہ ہیکل تیار کر رہے تھے تو یہ تیار کرتے کرتے اپوزیشن کھڑی ہو گئی اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر بند کر دی اور اپنے گھروں پہ فوکس کرنا شروع کر دیا. اب ہم اپنے گھر بنائیں. تو بہت سارے نبیوں نے اس پہ پیشن گوئی کی, بہت سارے نبی آئے جنہوں نے انہیں ریبیوک کیا. تو یہ پہلا گروپ تھا. کون سا پہلا گروپ؟ جو زربابل, جس کو بابل سے کہاں پر لے کر گیا؟ یروشلم میں. دوسرا گروپ, اب ہیکل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, کام بیچ میں رک چکا ہے, ہر طرح سے کام رکا ہوا ہے, لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا گروپ ایک جاتا ہے, اور دوسرا گروپ جس کا نام عزرا. دوسرے گروپ کا کون لیڈر ہوتا ہے؟ عزرا. پہلے گروپ کا لیڈر ہے زربابل, دوسرے گروپ کا لیڈر کون ہے؟ عزرا. دوسرے گروپ کے متعلق آج ہم پڑھ رہے ہیں. اور دوسرا گروپ جو ہے, ان کی بڑی ذمہ داری کیا تھی؟ ایک اور بادشاہ آتا ہے سائرس کے دور میں, ان کو حکم ملتا ہے. اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو چیپٹر 8 ورس 1 میں لکھا ہے, ارتخشستہ بادشاہ کے دور. کس کے دور میں؟ ارتخشستہ بادشاہ کے دور میں. جو لوگ میرے ساتھ بابل سے نکلے, یہ دور تھا. یہ وہ بادشاہ کا دور تھا جب عزرا کے ساتھ لوگ نکلے. تقریباً کہا جاتا ہے 2000 کے قریب لوگ تھے جو اس گروپ میں گئے, جو واپس پہلے گروپ کے بعد دوسرا گروپ جاتا ہے. اب بتانا چاہتا ہوں, لوگ سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں بابل میں. بابل عراق کا ایک شہر جس میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں. کسان تھے یہ پہلے. اب ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر انہوں نے اپنی دکانیں کریٹ کر لی, بہت اچھے بزنس مین بن گئے, اور تقریباً موسٹلی جوز وہاں پر سیٹل ڈاؤن تھے بابل میں. لیکن جب بادشاہ نے ان کو یہ کہا کہ وہ واپس جا سکتے ہیں, بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ وہ اگر جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں, تو سارے تیار نہیں ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر فریڈم ملتی تو سب کو جانا چاہیے تھا کہ بیک ٹو آور کنٹری, چلو اپنے ملک چلیں, یروشلم چلیں. لیکن سب کا دل کہاں پر لگ چکا ہے؟ بابل میں. بابل کے اندر وہ پھنس گئے. اور وہاں پر لکھا ہے, جب میں اس کو دیکھ رہا تھا, لوگوں کے نام ہیں, کون لوگ وہاں پر گئے. اگر چیپٹر 8 آپ پڑھیں, وہاں پر تمام ان لوگوں کے نام دیے گئے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ یہ سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں. عزرا کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری اس میں دیکھتے ہیں. He was having a heavy burden, a big problem. He was facing big problem. ہم میں سے کون یہاں پر ہے جس کی زندگی میں big problem نہیں ہے؟ People will say کہ نہیں, میں بہت کم لوگ ہیں جو کہیں گے کہ میری زندگی میں پرابلم نہیں ہے. Everybody has great problem. Some have small, some has big. لیکن پرابلم موجود ہیں. لیکن عزرا کی زندگی میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی پرابلم ہے. ابھی چل کے میں آپ کو اس کے آگے بتاتا ہوں. اور پرابلم کیا ہے کہ ایک گروپ کو وہ لے کر جا رہا ہے, اور اس گروپ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. عزرا کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ تیار نہیں ہوئے جانے کے لیے. آلموسٹ 2000 کے قریب, I was thinking many thousands, لیکن بہت کم لوگ تیار ہوئے واپس جانے کے لیے. تو میں جب اسے اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی ذمہ داری بہت بڑی تھی, اور ذمہ داری میں اس نے روزے کا کیوں ورڈ یوز کیا. جو ہمارا آج فوکس ہے کہ when we face big problem, when we are in a trouble, when we are facing ایسی چیزیں جس میں ہم ڈسلوژن ہو گئے, مشکلات میں گر گئے,
what we need to do. بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تو کلام مقدس ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ جب بھی ہم کسی مشکل میں جاتے ہیں، دکھ میں جاتے ہیں، پریشانی میں جاتے ہیں، اگر ہم اس کو اپنائیں گے جو بائبل میں طریقہ بتایا گیا ہے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر برکت آئے گی، آپ خوشی بھی دیکھیں گے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ عزرا he was having great responsibility and he called everybody. کہاں پر؟ ایک دریا، اہاوا کے دریا پر۔ کیا نام ہے؟ اہاوا۔ پاکستان ہو تو کہیں جی دریائے جیلم پہ بلا لیا، دریائے راوی پہ، اس طرح سے میں آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ اب انڈیا کے دریاؤں کا مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن یہ سارے ادھر سے ہی نکلتے ہیں۔ تو ایک دریا پر، وہ جیسے ہم بیچ پارٹی کرتے ہیں کہ جب کبھی پارٹی کرنی ہوتی ہے تو چلو بیچ پہ چلتے ہیں، کہیں دور جا کر بیچ ڈھونڈتے ہیں، کنارے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر وہاں پر ہم اپنا باربیکیو کرتے ہیں۔ So they were having like this. He announces کہ جو لوگ میرے ساتھ واپس یروشلم جانا چاہتے ہیں، انہیں کہاں پر آنا ہے؟ اہاوا کے دریا پر۔ اور وہاں پر لکھا ہے بائبل میں، اگر آپ دیکھیں بائبل مقدس میں، یہاں پر چیپٹر 8 ورس 15 میں لکھا ہے، پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس جو اہاوا کی سمت کو بہتا ہے اکٹھا کیا، اور وہاں ہم 3 دن خیموں میں رہے۔ ایک پارٹی تھی، کین یو امیجن، ہر کوئی اپنے خیمے میں وہاں لے کر آیا ہے، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، لوگ تیار ہیں، ایکسائٹمنٹ ہے، ایک عجیب ماحول ہے۔ جو واپس جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے لوگ ان کو سی آف کرنے کے لیے آئے ہوں گے کہ یہ واپس اپنے ملک جا رہے ہیں، جیسے آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں۔ اب یہ دریا ایک ایسا کنارہ بن گیا جہاں پر لوگ ایکسائٹڈ بھی ہیں، ڈپریس بھی ہیں، ڈرے ہوئے بھی ہیں، مشکل میں بھی ہیں۔ میں جب اسے اوور ویو کر رہا تھا and I was visualizing، اپنی آنکھیں بند کر کے کہ سما کیا ہوگا، کس طرح سے وہاں پر لوگ ہوں گے، ہر قبیلے سے لوگ آئے۔ کین یو امیجن، وہاں پر موسٹلی قبیلوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر نام پڑھیں تو آپ کو وہاں پر ملے گا کہ بہت سارے لوگ تھے، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ میں نے لوگوں اور کاہنوں کا ملاحظہ کیا، پر بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا۔ اب غور کیجئے، لاویوں میں سے وہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچا۔ جو خدا کو پیار کرنے والے لوگ، جو عہد کے صندوق کو اٹھانے والے لوگ وہاں پر ہیں ہی نہیں۔ They are not there۔ 70 سال کی اسیری نے ان کو خدا سے اتنا دور کر دیا کہ ان کا دل بابل میں ہی لگ گیا۔ بابل کو آپ پیسہ کہہ سکتے ہیں، بابل کو آپ شہرت کہہ سکتے ہیں، بابل کو آپ ایک ایسی سٹی کا نام دے سکتے ہیں جہاں پر چمک ہے۔ لوگ کھو گئے، لوگ اپنی عیش و عشرت میں کھو گئے، اپنے بزنس میں کھو گئے، اور جب انہیں موقع ملا کہ وہ غلامی سے آزادی کی طرف جائیں تو وہاں پر خاص لوگ جن کی ذمہ داری ہوتی تھی ہیکل میں، وہ وہاں موجود نہیں۔ اور میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ میں اور آپ بھی دنیا میں جب ہم رہتے ہیں، ہم ایک سفر میں ہیں، وی آر لیونگ ان اے کیپٹیوٹی، اور خداوند ہمیں پرومس لینڈ لے کر جانا چاہتے ہیں، اور ہمارا پرومس لینڈ یسوع کے پاس ہے، اور ہمیں آزادی ملتی ہے۔ پر کئی دفعہ جب خدا دیکھتا ہے تو ہم وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ نہ تو ہم، آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو چرچ آنے کی عادت ختم ہو گئی، بہت سارے لوگ ہیں جن کو بائبل پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی، بہت سارے لوگ ہیں جو دعا سے دور ہو گئے۔ وائی؟ کیونکہ اب سب چیزیں آن لائن ہو گئی، اب سب چیزیں آسان ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی فیتھفلنس ختم کر چکے ہیں کلیسیا کے ساتھ، خدا کے ساتھ۔ وائی؟ کیونکہ ان کا دل بابل میں لگ گیا۔ لکھا ہے عزرا نے ملاحظہ کیا، he inquired,
He was asking, کیا آپ نے کوئی لاوی دیکھا ہے؟ کوئی پریسٹ نظر آئے ہیں یہاں پر وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے جو خدا کو پیار کرنے والے لوگ تھے. اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا, I felt very bad. Noticeable thing. Levites were settled in a large measures in their comfort. And Ezra discovered. اور جب اس نے ڈسکورڈ کیا تو اس نے دیکھا کہ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ سونا تھا ان کے پاس. They were having almost $6 million اس ٹائم کے, میں almost around 650 or yes about $6 million اس وقت کی لاگت کے حساب سے سونا ان کے پاس, چاندی ان کے پاس, قیمتی جو ہیکل کے برتن تھے وہ سونا جو لوٹا گیا تھا سلیمانی ہیکل سے, وہ سارا قیمتی سامان لدا ہوا. اگر آپ اس کا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سارا یہاں پر چیپٹر 7 میں یہ سارا سونے چاندی کا حساب کتاب یہاں پر نظر آئے گا چیپٹر 7 میں, کہ کتنا سونا وہ لے کر جا رہے تھے. اور مختلف لوگوں نے مختلف قیمتیں اس کی لگائیں کہ آج کے حساب سے اس کا کیا اس کی قدر ہوگی. hundreds and thousands of dollars, millions of dollars سونا چاندی, قیمتی بھیڑ بکریاں ان کے پاس. اور جب آپ سوچیں کہ تقریباً 1200 سے 1500 کلومیٹر انہوں نے پیدل چلنا تھا. میں پڑھنا چاہتا ہوں وہاں پر پرابلم کیا تھی, جلدی سے بتانا چاہتا ہوں پرابلم کیا تھی جو ایزرا محسوس کر رہا تھا. The first problem, a long trip. A trip was very long and hard. آپ سوچیں کہ اگر آپ کو اپنی گاڑی میں جانا ہو 1200 کلومیٹر تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو 2000 سے زیادہ خاندانوں کے ساتھ, جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بھیڑ بکریاں بھی ہیں, سونا چاندی بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ کتنا مشکل کام تھا. It was not easy trip, long trip. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں زیادہ لوگ پیدل چلتے تھے اس وقت کے دور میں. They were walking. Every day they walk. خیمہ لگاتے اور پھر وہاں سے آگے چلتے. جب دن ہوتا تو پھر سفر کرتے. اور جب اتنا لمبا ٹرپ ہوتا تھا اس میں ڈرائی لینڈ بھی آتے, سرسبزہ بھی آتا, ریگستان بھی آتا, عجیب عجیب وادیاں آتی جس میں جنگلی جانوروں کا ڈر ہوتا, چوروں کا ڈر ہوتا, ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا کہ کون آئے گا, دشمن کا ڈر تھا. سو یہ ساری پرابلمز تھی جو ایزرا محسوس کر رہا تھا کہ ٹرپ بہت لمبا ہے, جرنی تقریباً 4 سے 4.5 مہینے کی جرنی ہے, اور اتنا ہم نے پیدل چلنا ہے جس میں میرے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں. اور کیسے ہم کریں گے؟ نو ہائی ویز, کوئی ہوٹل فیسلٹی وہاں پر نہیں ہے, کوئی وہاں پر ایسا سسٹم نہیں ہے جہاں پر پروٹیکٹ کیا جائے, کوئی ان کے ساتھ سولجرز نہیں ہیں. ایک عام شہری جو عزرا کے ساتھ تھے. سو میں جب اس کی پرابلمز کو دیکھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا بڑی جینوئن پرابلمز ہی واز ہیونگ. اور میری اور آپ کی زندگی میں بھی بہت جینوئن پرابلمز ہیں جو ایوری ڈے ہم محسوس کرتے ہیں. نو بڈی کین سے کہ نہیں آپ کی پرابلم چھوٹی ہے. وی آل ہیو جینوئن پرابلمز. ہم رستہ بڑا لمبا کئی دفعہ لگتا ہے, چوروں کا ڈر ہوتا ہے, ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا ہے, لوگوں کو, ہمارے جوان بچوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے. کئی دفعہ کئی برے لڑکے لڑکیوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں مینٹلی. ہو سکتا ہے جسمانی طور پہ تو وہ اپنے گھروں میں ہوں, لیکن مینٹلی دے آر کڈنیپڈ. وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی گھر کے اندر نہیں ہیں, کیونکہ
ان کی جو سوچ ہے وہ اس طرف لگی ہوئی ہے. لڑکیاں کڈنیپ ہو جاتی ہیں مینٹلی, محبت کے نام سے کڈنیپ ہو جاتی ہیں کہ آئی فیل ان لو, اور کڈنیپ کیا جاتا ہے. شیطان کی کوشش ہے کہ وہ جوان بچوں کو کڈنیپ کر کے ایسے رشتے ہموار کرے جس کے اندر برکت نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, جو پروڈکٹیو ریلیشن شپ نہیں بنیں گے. اور میں جب بائبل میں سے دیکھ رہا تھا, everybody has facing some same kind of problem, and the biggest problem I see in Ezra life, اور وہ کیا تھی, he was asking protection. خداوند تو میرے ان لوگوں کو, تو ان کاہنوں کو, ان پریسٹ کو, جتنے میرے ساتھ لوگ جا رہے ہیں سب کو تو پروٹیکٹ کر. پہلا اس نے کیا کام کیا, جب اس نے لاویوں کو, خدا کے لوگوں کو نہیں دیکھا تو اسے پتا تھا کہ میرے پاس جو ہیکل کے ظروف ہیں ان کو اٹھانے کے لیے, ان کو ہیکل میں رکھنے کے لیے, ان کو پاک کرنے کے لیے مجھے لاویوں کی ضرورت ہے. اس نے اپنے ٹرپ کو وہیں پر دریا کے کنارے پر روکا, and he sent some first people, اور اس نے نام بتایا. اگر آپ 8ویں باب کی اسی میں دیکھیں تو لکھا ہے, تب میں نے الیعازر اور اریل اور سمایا اور اناتن اور یریب اور اناتن اور ناتن اور ذکریہ اور ملسام اور جو رئیس تھے, یہ وہ سب لوگ ہیں جن کو اس نے بھیجا اور کہا جا کر فلاں جگہ پر جاؤ, میرے لیے لاویوں کو, پریسٹ کو تلاش کر کے یہاں پر لے کر آؤ, اور ان کو یہ کہو کہ ہم ایک بہت خاص ٹرپ پر جا رہے ہیں, ہمارے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے. اور وہاں پر لکھا ہے کچھ لوگ وہاں پر تیار ہوئے. وہ کہتا ہے چونکہ خدا کی شفقت کا ہاتھ ہم پر تھا اس لیے کچھ لوگ تیار ہو گئے. اس نے بتایا, نام لکھا ہے کہ کن لوگوں کے, کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ تیار ہوئے. لکھا ہے کہ 220 نتنیم کو لے گئے, اور ان سبوں کے نام بتائے گئے ہیں یہاں پر. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو پڑھیے گا کہ لاوی تیار ہوئے اس کے ساتھ جانے کے لیے. Now this was the challenge. ایک بگ پرابلم ہے, اور اس چیلنج کو فیس کرتے ہوئے what he did, کیا اس نے کیا. سارے جب پرابلمز اس نے دیکھ لیے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے 21ویں آیت میں, تب اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کروائی. سارے پرابلمز, پریشانیاں, دکھ, تکلیفیں دیکھتے ہوئے اس نے کیا سوچا, what should I do. لکھا ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن, خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. امثال 3 باب میں اس نے کیا کیا, اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا. اس نے کہا مجھے خدا کے حضور جھکنا ہے, میرے ان تمام مسائل کا حل, میری پروٹیکشن, میری کمک کہاں سے آئے گی, خداوند سے, سیون سے. وہ جھک گیا اور خداوند سے مدد مانگی. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ عزرا نے لوگوں کو کہا کہ we need to fast, اور فاسٹ ہمیں کن کے لیے کرنا ہے. اس نے بتایا, he proclaimed fasting, اور اس نے کیا کہا, تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے. A spiritual preparation for a great journey. Spiritual preparation, ایک بہت بڑی جرنی تھی. اور اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ لوگ کیسے زندگی گزارتے آئے, وہ ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا, ان خاندانوں کو نہیں جانتا تھا. What he said, آؤ ہم خدا کے حضور جھکیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں. گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے اس نے ایک روزے کا اناؤنس کیا, اور وہ روزے کا نام کیا تھا, سیلف ججڈ, اپنے آپ کو جج کرو. سیلف ججڈ فاسٹنگ, میں نے اس کو یہ نام دیا.
सेल्फ एग्जामिन फास्टिंग, कि कौन सा रोजा रखो, अपने आप को जज करो। तब मैंने हवा के दरिया पर क्या मुनादी करवाई, किसके लिए? कि सीधी राह तलब। कभी आपने रोजा रखा है कि खुदावन मनु सीधी राह ते चला, मेरियां रावां बड़ियां टेढ़ियां ने, मैं हर वक्त सीधा चलने की कोशिश करता हूं पर मैं उल्टा चला जाता हूं। जैसे पौल कहता है, जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे होती नहीं, और जिस बदी का मैंने सोचा नहीं होता वो मुझसे हो जाती है। तो ये एक रोजे का अनाउंसमेंट करता है कि आओ सेल्फ एग्जामिन करें अपने आप को और खुदा से सीधी राह तलब करें, स्ट्रेट पाथ। रास्ते में जब हम जाएंगे बड़े टेढ़े रास्ते आएंगे, बड़ी जंगली जानवर होंगे, लेकिन मुझे और आपको खुदा से सीधी राह तलब करनी है। खुदावंद कोई ब्लॉक ना मिले हमें रास्ते में, कोई चोर ना मिले हमें रास्ते में, कोई डाकू ना हमें रास्ते में मिले। आओ हम रोजा रखें, और रोजा रखकर उसने मुनादी करवाई कि ना सिर्फ अपने लिए रोजा रखो बल्कि अपने बच्चों के लिए। क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि खुदा के हुजूर अपने बाल बच्चों और माल के लिए, डोंट जस्ट प्रे फॉर योरसेल्फ, फास्ट अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अपने माल की प्रोटेक्शन के लिए खुदा से दुआ करो रोजा रखकर। लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि सब लोगों ने उसकी बात सुनी, सब लोगों ने इस प्रॉब्लम को देखा कि यस प्रॉब्लम बड़ी है, इतना लंबा सफर है, लॉन्ग वॉक, 4-4.5 महीने की जर्नी, नो होटल फैसिलिटी और बहुत सारी वेल्थ, millions of dollars gold and silver, we are unable to protect। हम तो अपनी गाड़ियों की हिफाजत नहीं कर सकते। इमेजिन कि उस दौर में कोई पुलिस नहीं साथ, कोई 911 नहीं, कोई कॉल नहीं है, और इतना रिस्की ट्रिप। और उस रिस्क में चूंकि अज़रा ये जानता था कि अगर खुदा मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। If Emmanuel is with you, then you are successful। और उस इमैनुअल को साथ रखने के लिए, खुदा की शफकत के हाथ को अपने ऊपर लेने के लिए, अपने लिए सीधी राह को आपने तैयार करना है। सीधी राह पे बहुत कम लोग चलते हैं, पुठियां रावां ते सारे चलते हैं। गौर कर लीजिएगा, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। क्या आप सीधी राह पर चल रहे हैं? क्या जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको पैदा किया था, आप उस मकसद को पूरा कर रहे हैं? आर यू वॉकिंग ऑन स्ट्रेट पाथ? क्या आप सीधी जिंदगी गुजारते हैं, या आपकी जिंदगी उस जलेबी की मानंद है जो घूम रही है मुख्तलिफ तरीकों से? लेकिन चूंकि अज़रा खुदा से, वो एक फकीह था, एक राइटर था और मूसवी शरीयत से वाकफियत रखता था, खुदा के करीब एक बहुत बड़ा नबी जो लिखता भी था, जिसने लिखा भी और मूसा की शरीयत से खास वाकफियत रखता था। मैं बाइबल मुकद्दस में से इसके मुतालिक देख रहा था, उसने सेफ जर्नी के लिए, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, अपने एनिमीज को शिकस्त देने के लिए, अपने उन तमाम जानवरों से, तमाम बुरे लोगों से बचने के लिए उसने क्या किया? ही वॉज वरिड। उसने कोई कंपनी बनाई, उसने कोई लोग खड़े किए, लोगों को हथियार दिए? नो। उसने क्या किया? उसने लोगों के 10 ग्रुप बनाए, 10 से 12 ग्रुप, और 10 से 12 ग्रुप में वो सोना चांदी तोल कर, लिखा है तोल कर उनको दिया। अब देखिए अज़रा कितना दयानतदार था। आजकल कई दफ़ा बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, लोगों को, गरीबों के लिए पैसे दिए जाते हैं, उनको हैकल के लिए पैसे दिए जाते हैं, और वो नहीं पता जाता कि कितने पैसे हैकल में गए, कितने पैसे इधर उधर चले गए। और यहाँ पर लिखा है तोल कर, आपको मौका मिले तो सोना चांदी बर्तन तोल कर दिए गए। और उसने कहा वहाँ पर वहाँ के जो लावी हैं, जो प्रीस्ट हैं, तोल कर उनको वापस
कर देना, एक चादर, एक तोला भी इसमें से कम नहीं होना चाहिए। और आगे चल के मैं बताता हूं कि ऐसा हुआ। लेकिन फर्स्ट व्हाट ही डिड, इस सारी मुश्किल को हल करने के लिए क्या उसने किया? रोजा रखा। क्या किया? रोजा रखा। मैं और आप रोजा रखते हैं अपनी मुश्किलों में? हम तो कई दफा परेशान हो जाते हैं, दुख में चले जाते हैं। वी फेस प्रॉब्लम, वी आर डिसइल्यूजन, वी नेवर फास्ट। हाँ, हमें रोटी का टाइम ना मिले वो हमारा रोजा हो जाता है, पर वी नेवर फास्ट टू क्लीन हम अपने आप को, अपनी गंदगी को खत्म करने के लिए रोजा रखें। मैं देख रहा था कि अज़रा ने, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, लिखा है मैंने हवा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई और अपने खुदा के हुजूर अपने बाल बच्चों और माल के लिए सीधी राह तलब करने को फिरौतन बने। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, जब उसने रोजे की मुनादी करवाई, तो उसने एक और बात वहां पर 22वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने शर्म के बायस, गौर कीजिए बाइबल में क्या लिखा है वर्स 22 में, he was so embarrassed to ask protection। कहां से? किंग से। किंग ने जब उसे बहुत सारी चीजें दी, he could ask king, the journey is very long, I need protection, I need some soldiers, कुछ घोड़े, कुछ चैरियट मुझे मिल जाए जो इस माल और असबाब की हिफाजत कर सकें। तो मैं गौर कर रहा था, what a faith, what a faithful person। लिखा है मैंने शर्म के मारे। अब शर्म किस बात की थी? क्योंकि उस बादशाह के सामने जब ये जाता था तो लिखा है खुदा की बातें बताता था कि मेरे खुदा ने पानियों के 2 हिस्से कर दिए, ओ बादल और आग का सतून उनके साथ चलता था। ये अज़रा बादशाह को बताता था मेरा खुदा कितना कादिर मुतलक है, वो आसमान से मन बरसाता रहा। तो उसने कहा एडे वड्डे वड्डे मौजे में दसना ते अपने लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, ये फिर गल नहीं बने। व्हाट ही डिड, लेट्स फास्ट, आओ रोजा रखें, आओ रोजा रखें और हम खुदा के हुजूर झुकें और रोजा रख कर खुदा से मदद मांगे, खुदा से कहें कि खुदावन तू मेरी मदद कर, खुदा से कहें कि खुदावन तू हमारा मददगार हो। मैं जब इसको देख रहा था कि उसने लिखा है मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरखास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था। देखिए ही ब्रैग्ड, उसने बड़े जोश से नहीं, जैसे ओ जी रब साडे नाल है सानू किदी फिक्र। ही ब्रैग्ड, उसका फखर खुदा था और उसने कहा खुदा मेरे साथ है, खुदा हमारे साथ है। जब कभी आप बाहर जाते हैं आप कहते होंगे जी यस्सु मेरे नाल है, तो जब उन लोगों के बीच में ही आप परेशान होते होंगे तो कहेंगे हुण तुहाडा यस्सु कित्थे है? आप उसके लिए दुआ नहीं करते कि यस्सु आपको बचाए? तो वो कहता है मैंने, बाइबल में लिखा है मैंने, उसने कहा कि बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोज़ा रख कर इस बात के लिए खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। What a privilege, what a blessing, कितनी खुशी की बात, कितनी बड़ी बरकत की बात कि वो कहता है कि मैंने ये कहा कि मेरा खुदा मेरे साथ है और हमारा खुदा हमारे साथ चलेगा, और मैंने सिपाहियों के जत्थे नहीं मांगे। तो मैं बाइबल में से देख रहा था कि ज़बूर नवीस कहता है क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। जब आप अपने घर से निकलते हैं, ज़बूर 91 वर्स 11, 91 वर्स 11 में लिखा है क्योंकि तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें।
डैनियल कहता है, तब दानियल ने बादशाह से कहा, बादशाह अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ। जब आप उसके हजूर बेगुनाह साबित होते हैं, उसकी शील्ड आपके गिर्द लगी रहती है, अनटिल कि वो अपनी शील्ड को ना हटाए। और शैतान भी जानता है कि आपके घर, आपके बच्चों के गिर्द उसकी शील्ड लगी हुई है। 2 किंग चैप्टर 6 वर्स 17 में लिखा है, उसने जवाब दिया, खौफ न कर। अलीशा ये कहता है, और कहता है क्योंकि हमारे साथ उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। अलीशा ने दुआ की और कहा है, खुदावंद इनकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सकें। तब खुदा ने उन जवानों की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा अलीशा के गिर्दा गिर्द पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। जब हम दुआ और रोजे में ठहरते हैं, हम खुदावंद की प्रोटेक्शन को मांगते हैं, तो खुदावंद अपनी प्रोटेक्शन को हमारे ऊपर रखता है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद अपनी प्रोटेक्शन को हमारे हजूर रखता है। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जब लोगों की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं इनके घरों के गिर्द तो आतशी रथों का पहरा है। तो अज़रा ये जानता था, अज़रा को शरीयत सारी आती थी और उसने सारा बताया था, इसलिए उसने कहा अपने आप को पाक करो, क्योंकि जब तुम पाक होगे तो उसके आतशी रथ, उसके फरिश्ते तुम्हारे साथ जाएंगे, जो सोने और चांदी और इन कीमती ज़रूफ और आपके बाल बच्चों, आपके माल, आपकी बीवियों की हिफाजत करेंगे। सो दैट वाज द फास्ट, प्रोटेक्शन का रोजा, सेल्फ एग्जामिन रोजा। कितने लोग हैं जो आज इस तरह का रोजा रखते हैं, खुदा से मदद मांगने का रोजा, क्योंकि अज़रा खुदा के बारे में बहुत कुछ बताता रहा। नाउ दिस वाज द टाइम कि वो खुदा को टेस्टिफाई भी कर सके। कई दफ़ा मैं और आप बाइबल को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पर जब आजमाइशें आती हैं, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो उसको टेस्टिफाई करने का मौका होता है कि खुदा मेरे साथ है। कितने लोग हैं जो इस वायरस से बड़े परेशान हैं, कितने लोग हैं जो ईमान से जी रहे हैं। जी वैक्सीन मजबूरी लगवानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम जा नहीं सकते, लेकिन विदाउट वैक्सीन भी खुदा का लहू हमें बचाता रहा है। बाइबल मुकद्दस में मैं अज़रा चैप्टर 7 में से देख रहा था कि वो किस तरीके से बताता है खुदावंद के मुतल्लिक और अज़रा के एक्शंस क्या हैं। और जब वो फास्ट करता है, दुआ करता है और खुदा से गाइडेंस लेता है, तो लोगों को बताता है कि वी नीड टू आस्क हिम। आओ फिरौतन बने उसके सामने, आओ हम्बल बने उसके सामने, आओ खुदावंद को ढूंढें, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट कि जब मैं और आप रोजा रखते हैं तो हम हम्बल हों, हम फिरौतन बने। ये रोजा हमें बताता है हमारी सेल्फ राइचियसनेस को खुदा के सामने ना बताएं, हम बताएं कि खुदावंद खाकसार, क्योंकि खुदावंद खाकसारों की दुआ पर कान लगाता है। कहता है फिरौतन बन जाओ, अपने माल, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रोटेक्शन मांगो, और लिखा है खुदा तुम्हारी सुनेगा और खुदा जवाब देगा। दिस इज, कुछ ऐसे मौके होते हैं जिसमें खुदा आपको, जब आप आजमाइश में से गुजरते हैं तो मौका मिलता है कि आप लोगों को टेस्टिफाई कर सकें कि जब हम पानियों में से गुजरेंगे, नदियों में से गुजरेंगे, आग में से गुजरेंगे, हमें जरर नहीं पहुंचेगा, आपके माल और असबाब महफूज रहेंगे, क्योंकि खुदा आपके साथ है। सो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू आर सीकिंग सिक्योरिटी फॉर योर चिल्ड्रन, इफ यू आर सीकिंग प्लेजर फॉर योर चिल्ड्रन, तो आपको रोजा रखना है। अज़रा ने ये काम किया। बिग प्रॉब्लम, सब आओ झुक जाएं। बाइबल में लिखा है सब ने रोजा रखा, सब फिरौतन बने और खुदावंद ने उनकी
प्रोटेक्शन की। टेस्टिफाई करने के लिए बात बता देता हूँ, 22वीं आयत पर फिर और हम बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है, चैप्टर 8 वर्स 29 लिखा है, सो होशियार रहना जब तक यरूशलेम में खुदावंद के घर कोठरियों और सरदार काहिनों और लावियों और इसराइल के आबाई खानदानों के अमीरों के सामने उनको तोल ना दो। उनकी हिफाजत करना। किनकी हिफाजत करना? खुदा के पैसे की, खुदा के चीज़ों की हिफाजत करना और उनको तोल कर वहाँ पर देना। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और हम पहले महीने की 12वीं तारीख को अहावा के दरिया से रवाना हुए और यरूशलेम को जाएं और खुदा का हाथ हमारे साथ था। नाउ दे वर कॉन्फिडेंट कि हमारे साथ खुदा का हाथ है और वो हमें डाकुओं से भी बचाएगा, शेरों से भी बचाएगा, जंगली जानवरों से भी बचाएगा और हमें बचाता रहेगा। और लिखा है कि वो वहाँ पर पहुँचे और जाकर उन्होंने तोल कर सब चीज़ें वहाँ पर अदा की और बताया कि खुदा का हाथ हमारे ऊपर था, इसलिए वो हमें सलामती से यहाँ पर लेकर आया। बाइबल मुकद्दस में अगर आप 33वीं वर्स 33 में देखें, और हम यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन ठहरे रहे और चौथे दिन चांदी सोना बर्तन खुदा के घर में तोल कर काहिन उनको दे दिए। और लिखा है चूंकि खुदा का हाथ हमारे ऊपर था, इसलिए खुदा ने हमें हिफाजत से वहां पर पहुंचाया। तो मेरे अजीजों, आखिरी बात करूंगा और वो ये है, अज़रा का रोज़ा हमें प्रोटेक्शन के बारे में हम याद दिलाता है। हम बाइबल मुकद्दस को शुरू से पढ़ रहे हैं कि यीशु मेरे लिए ये करेगा, पर एक मौका होता है जब आप उसको टेस्टिफाई करें, दुआ और रोज़े में ठहरें और कहें, ऐ पाक रूह, मैं बहुत ज़्यादा ब्रैग करता रहा हूँ, तू मेरा फ़ख्र है, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। और लिखा है जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। आप बताएं कि खुदा आपके साथ है, आप बताएं वो आपकी सिक्योरिटी है, आप बताएं वो आपकी प्रोटेक्शन है, आप बताएं कि आपने अपना दिल बाबल में नहीं लगाया, आप खुदावंद के सामने झुके हैं, आपने रोज़ा रखकर अपने आप को क्लीन किया है, आप प्रॉमिस लैंड जाने के लिए अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। ये लोग प्रॉमिस लैंड जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे और रोज़ा रखकर अपनी सफाई कर रहे थे। मैं और आप भी प्रॉमिस लैंड जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है और मेरा और आपका रैप्चर होगा। लेकिन अगर हम धोए नहीं होंगे, अगर हम पाकीज़ा नहीं होंगे, यीशु के लहू की स्टैंप नहीं होगी, तो हम बाबल में ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम धुले होंगे तो हम प्रॉमिस लैंड हिफाजत से पहुंचेंगे। लिखा है वो दे वर एक्साइटेड, चैप्टर 8 वर्स चैप्टर 9 में पढ़े, दे वर एक्साइटेड, बहुत सारी कुर्बानियां वहां पर जाकर दी। दे वर हैप्पी कि खुदा का हाथ हमारे ऊपर रहा। जिस तरह अहद का संदूक उनके पास नहीं था, पर खुदा का हाथ उनके ऊपर था। और हमारे साथ तो लिखा है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं। हमारे पास तो वो मददगार हर वक्त है। रूहुल कुदस एवरी डे मेरी और आपकी मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है, लीड करता है। तो मैं और आप आइए, ये वीक है, आज 23 तारीख है, 31 तारीख तक हमारे चर्च में प्रेयर एंड फास्टिंग चल रही है। तो अगर आपने रोज़ा नहीं रखा तो आइए अज़रा की मानंद उस चीज़ को रियलाइज़ करें और इस वीक में फास्टिंग करें, दुआ करें और कहें कि खुदावंद आई नीड योर प्रोटेक्शन। दुनिया में बड़ी बीमारियां हैं, मेरे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, मेरे मुखालिफ ग्रुप बहुत ज़्यादा हैं, बट इफ यू आर विद मी यू विल सेव मी। आपको फिरौतन बनाएं और देखें कि खुदावंद किस तरह से आपको महफूज रखेगा। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इंकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।